Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hidayatul Syifa Nuzula. My student number 61. Okay, today we will tell you about hits and Instagrammable stories in Pemalang. Jadi saya mau jelasin tempat wisata hits dan Instagrammable di Pemalang. Apa aja sih? Sebelumnya ada yang udah tahu? Anyone know? Saya sendiri baru tahu. Let's try to have time. The first, yang pertama, Biduri Beach. Biduri Beach is a tourist attraction in Pemalang Regency. This beach is visited by people every holiday and Idul Fitri. Visitors can spill over on the Distal Beach every year on major holidays. Tourism object on this Distal Beach start from a stretch of beach that is not so broad, but on the edge of the beach is covered with large trees and are decades old, and trees are placed to sit to enjoy the beauty of the beach and enjoy the sunrise and sunset in Distal Beach. IDR 3000. Jadi, Pantai Widuri ini merupakan objek wisata andalan Kabupaten Pemalang. Bener kan? Pantai wisata ini ramai dikunjungi orang setiap hari libur dan hari raya Idul Fitri. Pengunjung bisa tumpah ruah di Pantai Widuri setiap tahunnya di hari-hari besar. Objek wisata yang ada di Pantai Widuri ini mulai dari penangan pantai yang tidak begitu luas, tapi luas ya. Namun di pinggiran pantai banyak ditemui pohon-pohon besar yang sudah berumur puluhan tahun dan terdapat tempat-tempat duduk untuk menikmati keindahan pantai dan menikmati matahari terbit serta matahari terbenam di Pantai Widuri ini. Biaya masuk Rp3.000 per orang. Jelaskan. Next, Mendelem Hill atau Bukit Mendelem. Now, the new tourist attraction in Pemalang that is being visited in the Mendelem Hill Tour. The plan in near future tourism on the slopes of Mount Jimat will be inaugurated just like other contemporary tours by carrying out the concept of photo corners. At the tourist site, several spots have been built such as substation of view and tree houses, rumah pohon. Although the spot photo corner feels mainstream, the main background of the hilly view that is presented feels unique and mesmerizing. It doesn't only provide photo corner spot, but there are a variety of outdoor game rides such as camping ground, rock climbing, and flying fox. Mendelem Hill is in the village of Mendelem, Blik District, Pemalang Regency, Central Java Province. IDR 5,000. Selanjutnya itu objek wisata baru di Pemalang yang sedang ramai dikunjungi ialah wisata Bukit Mendelem. Rencananya, dalam waktu dekat, wisata yang berada di lereng Gunung Jimat ini bakal diresmikan. Sama seperti wisata kekinian yang lain dengan mengusung konsep foto corner, di lokasi wisata telah dibangun beberapa spot seperti gardu pandangan dan rumah pohon. Walaupun spot foto corner terasa mainstream, namun background utama pemandangan perbukitan yang disuguhkan terasa unik dan memukau. Tak hanya menyediakan spot foto corner, melainkan terdapat beragam wahana permainan outdoor seperti camping ground, panjat tebing, dan flying fox. Bukit Mendelem berada di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Biaya masuk Rp5.000, tiket masuknya Rp5.000. Tapi untuk menikmati flying fox, panjat tebing, dan camping mungkin terdapat biaya tambahan. Next, Kukusan Hill. Tadi Mendelem, sekarang Kukusan. One of the tourist attraction which stand at the foot of Mount Slamet is Bukit Kukusan.
Visitors can see Mount Slamet as high as 314 to and 8 meters above sea level from this Kukusan Hill. The scenery around Kukusan Hill is in the form of rice fields and forests on the slopes of the mountains. Bukit Kukusan offers a wide view of green, ideal for a photo background. Located in Kambuhan Village, Pulau Sari District, Pemalang Regency, Central Java. IDR 3.000 per orang, 2,000 for two-wheeled vehicle and 5,000 for four-wheeled vehicles. Selanjutnya yaitu sebentar. Selanjutnya itu tempat wisata yang berdiri di kaki Gunung Slamet, yaitu Bukit Kukusan. Pengunjung dapat melihat Gunung Slamet setinggi 3.428 meter di atas permukaan laut dari Bukit Kukusan ini. Pemandangan di sekitar Bukit Kukusan berupa sawah dan hutan di lereng gunung. Bukit Kukusan menawarkan pemandangan hijau yang luas, ideal untuk latar belakang foto. Terletak di Desa Kambuhan, Kecamatan Wolosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Biaya masuk 3.000 per orang. Tapi jika membawa kendaraan 2.000 untuk kendaraan roda 2 dan 5.000 untuk kendaraan roda 4. Next, Curug Pengkawah. Curug Pengkawah, or also popularly known as Twin Waterfall, is a waterfall located in Pemalang Regency. The height of the waterfall reaches 20 meters and the water depth reaches 3 meters. Uniquely, the water that flows in the waterfall is never dry and never clear. No wonder people always call this store still very clean. Located in the village of Sikasur, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang Regency, Central Java. Ticket to visit this store are also very cheap, which only 200. Selanjutnya yaitu Curug Pengkawah, atau yang juga dikenal dengan Twin Waterfall karena terdapat 2 air terjun. Adalah wisata air terjun yang terletak di Kabupaten Pemalang. Ketinggian air terjun mencapai 20 meter dan kedalaman air mencapai 3 meter. Uniknya, air yang mengalir di air terjun ini tidak pernah kering dan sangat jernih. Tidak heran orang selalu menyebut wisata ini atau tempat ini masih perawan. Terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tiket untuk mengunjungi tempat wisata ini sangat murah, yaitu hanya Rp2.000. Instagramable banget kan? Keren, murah lagi. Next, Sibedil Waterfall, air terjun Sibedil. The name Sibedil Waterfall appears because around here there is a stone shaped like a muzzle of a rifle. According to the story of village elders, it is said that every Friday night the cloud always hears it. The height of the water flow in the waterfall is only about 10 meters, so the waterfall discharges of not too large. Another attraction of Sibedil Waterfall lies in the number of waterfall
which line up neatly from small to large, located on Jalan Kiai Abdul Rashid, Sima Village, Moga District, IDR 2000. Air terjun Cibedil. Nama air terjun Cibedil muncul karena di sekitar air terjun terdapat batu yang berbentuk seperti moncong senapan. Menurut kisah tetua desa, konon setiap Jumat malam atau malam Jumat Kelai selalu mendengarnya. Ketinggian aliran air di air terjun ini hanya sekitar 10 meter, sehingga debit airnya tidak terlalu besar. Daya tarik lain dari air terjun Cibedil terletak pada jumlah air terjun yang berbaris rapi dan kecil hingga besar. Lokasi di Jalan Kiai Abdul Rashid, Desa Sima, Moga Distrik. Harga tiket masuk adalah 2 hingga 3.000 rupiah. Next, Tangkuban Hill. Ada yang pernah kesini? The tourism object in the Nyalembang Sky Park, Tangkuban Hill, are actually similar to the Panguk Gedung Jogja Hill, but displaces a view of Mount Slamet right in the front of the eye. Gunung Slamet ada di depan mata. The stunning natural scenery with wide expanse of green hills will certainly the eyes and eliminate stress. This beautiful spot in the Tangkuban Bukit Langit Park, it is at an altitude of 1,250 meters above sea level. Entrance fee is IDR 11.000. Meanwhile, tourists who want to spend the night can rent a tent here for more or less 75.000 per malam. This price includes tents and buses. Located at Tangkuban, Nyalembang, Pulau Sari, Pemalang, Regency Central, Java. Sebentar. Oke, kita lanjutkan Tangkuban Hill atau Bukit Tangkuban. Objek wisata di Nyalembang Sky Park, Bukit Tangkuban, sebenarnya mirip dengan Bukit Panguk Kedhiwung Jogja. Namun, tempat ini memiliki pemandangan Gunung Slamet tepat di depan mata. Pemandangan alam yang menakjubkan dengan bentangan perbukitan hijau yang luas tentu mendinginkan mata dan menghilangkan stres. Tempat indah di Taman Tangkuban Bukit Langit ini berada di ketinggian 1.250 meter di atas permukaan laut. Biaya masuk adalah 11.000. Sementara wisatawan yang ingin bermalam dapat menyewa tenda di sini dengan biaya kurang lebih 75.000 per malam. Harga ini sudah termasuk tenda dan pangkalan tempat wisata di Pemalang, terletak di Tangkuban, Nyalembang, Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Next, rainbow rafting. An extreme tour called rainbow rafting is in Radu Dongkal, Pemalang, Regency. Not only for recreation, this one tour is also enough to test courage and adrenaline. The location of rafting is on the Comal River, Pemalang. With a trip of about 2 hours, visitors will pass through rapid that are challenging and exciting. As for ticket, visitors and only charge IDR 135 atau 135.000 per orang for a distance of 9 km. Visitors pay 170.000 per orang. Tour ekstrim yang disebut
Rainbow rafting adalah tour ekstrim yang disebut rainbow rafting adalah di Dongkal, Kabupaten Pemalang. Tidak hanya untuk rekreasi, wisata alamnya satu ini juga cukup untuk menguji keberanian dan adrenalin. Lokasi arung jeram berada di Sungai Comal, namun bukan di sini. Kabupaten Pemalang. Dengan perjalanan sekitar 2 jam, pengunjung akan melewati jeram yang menantang dan mengasyikan. Sedangkan untuk tiket pengunjung hanya dikenai biaya Rp135.000 per orang. Untuk jarak 6 km Rp135 orang. Dan sedangkan untuk jarak 9 km pengunjung membayar Rp170.000 per orang. Oke. This presentation is an introduction of place, because I not have karena saya sendiri ada yang sudah pernah mengunjungi, ada yang belum. Dan untuk info lebih lengkap bisa searching di internet. Untuk info tempat-tempat tadi kalian bisa searching di internet. Dan sekian presentasi dari saya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.